मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, फिर उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। खूबसूरत बच्चा होगा उतनी ज़्यादा कीमत होगी कि भी अपने भी बच्चे हैं, उनको भी इस बात के लिए सोचना चाहिए। चूँकि कराची जो है बिल्कुल लावारिस शहर बन चुका है। कराची के हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई नहीं कहता कि मेरा कराची है। किसी भी ऐसे शख्स को चंद रुपयों के खातिर जो है मकान किराए पर ना दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाहब। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। कराची शहर का हर बासी इस वक्त ये मिसरा कहने के ऊपर मजबूर है, क्योंकि कराची शहर इस वक्त जिस दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार हो रहा है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं हो रहा कि कितनी सफाकियत के साथ मासूम बच्चों का अगवा किया जा रहा है, मासूम बच्चों को रेप किया जा रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। उसके अलावा दीगर ऐसे जराइम कराची में खामोशी से हो रहे हैं कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता कि लोग किस कर्ब और आजमाइश से कराची रह के रहने वाले गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इंतज़ामिया क्या कर रही है, समझ में नहीं आता कि पुलिस क्या कर रही है, समझ में ये नहीं आता कि मुकन्नना क्या कर रही है, कोई सो मोटो एक्शन इस बात पर क्यों नहीं हो रहा। जो मासूम बच्चे अगवा किए जाते हैं और उसके बाद वो फरोख्त हो जाते हैं, और वो मासूम बच्चियाँ जिनके साथ ज्यादती की जाती है, उन मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, फिर उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसका किसी का तो कोई कातिल मिल जाता है और किसी का कोई सुराग नहीं मिल पाता। उन माँ बाप के दिलों से पूछे जिनके जिगर के गोशे छीन लिए जाते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक मुजरिम पकड़ा गया। उस मुजरिम ने एतराफ़ जुर्म में ये कहा कि मैं वो एक बच्चा जो है वो 12 लाख में फरोख्त करता हूँ, और जितना खूबसूरत बच्चा होगा उतनी ज़्यादा कीमत होगी। और ये 12 लाख वो कितने दिन खा सकेगा, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह से कि उन माओं की गोदों को उजाड़ रहा है, और किस तरह से वो बाप जो है जिसको चैन नहीं आता, जिसका बच्चा उसके हाथ से छिन गया हो या खो गया हो। ये हुक्मरानों की अपनी भी औलाद हैं, इनके भी अपने भी बच्चे हैं, इनको भी इस बात के लिए सोचना चाहिए और इस पर इंतहाई संजीदगी से गौर करना चाहिए। ऐसे सख्त तरीन इक़दाम करना चाहिए कि इस किस्म के इक़दाम करने से पहले भी मुजरिम को 100 बार सोचना पड़े कि आया वो किसी बच्चे को अगवा करे या ना करे, या आया वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती करे या ना करे। मेरा कराची बड़ा सिविलाइज था, और मेरे इस कराची में इल्म और अदब का गहवारा कहलाता था। मेरे इस कराची में तहज़ीब और तमद्दुन थी। मैं 80 की दहाई से पहले की भी बात कर रही हूँ, और उसके बाद भी कराची कुछ वजूहात की बिना पर आगो खून की होली खेलता रहा, लेकिन वो सियासी और लसानी मामला थे जिसकी वजह से कराची को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन अब इस वक्त जिस तरह से कराची में पूरे मुल्क से वो लोग आ चुके हैं जिनका कोई अता पता, कोई ठिकाना यहाँ पर नहीं, और जिनके बारे में कोई मौसर मालूमात मुतालिका थानों के पास नहीं है कि किस इलाके में कौन बंदा कहाँ से आकर रह रहा है। आप किसी से भी नहीं पूछ सकते कि कौन जो है वो कहाँ से आया है और उसको घर किराए पर किसने दिया है और वो यहाँ पर किस तरह से रह रहा है। एक अजीब सूरत हाल इस वक्त कराची की हो चुकी है। कराची जो है बिल्कुल लावारिस शहर बन चुका है, और कराची के लिए उसके बाद हुक्मरान जो है सब कहते हैं कि सब अच्छाई की खबर सुनाते हैं, और कहते हैं कि हमने भत्ता ख़त्म कर दिया, कहते हैं कि हमने पर्ची ख़त्म कर दी, कहते हैं कि हमने टारगेट क्लिंग ख़त्म कर दी। लेकिन आप उसके अलावा दीगर जो जुराइम है वो उससे ज़्यादा संगीन जुराइम है। मेरी गाड़ी खुद एक दफ़ा चोरी हुई, और एक दफ़ा दूसरी दफ़ा चोरी होते होते बचाई पड़ोसियों ने, मोहल्ले वालों ने। जिस तरह से वो एक गरीब आदमी जो अपनी सवारी के लिए मोटरसाइकिल खरीदता है कि वो आराम से जा और आ सके, मोटरसाइकिल जितनी बड़ी तादाद में चोरी हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा डेटा है बहुत जल्द जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, और बहुत से ऐसे मामलात, और बहुत से ऐसे जराइम जो है इस मुल्क में, इस शहर में हो रहे हैं, जिसका कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस शहर के लोग इस वक्त कितने बेबस और मजबूर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इस शहर के लोग जो हैं वो अपने घर से निकलते हुए डरते हैं। एक ज़माना ये था, ये मुजरिम जो थे उनके भी कुछ अखलाकियात थी, कुछ उनके ज़वाबित थे कि ख़वातीन और बच्चों को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई लड़की, कोई औरत, कोई बच्चा यहाँ पर महफूज नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आप अपने घर के दरवाजे पर भी महफूज नहीं है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो चल रही थी कि आप सबसे ज़्यादा महफूज बच्चा अपने आप को समझते हैं अपने माँ बाप के साथ। एक माँ की गोद से बच्चा छीन कर ये सफाक लोग लेकर चले गए। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? इनका कोई ज़मीन नहीं है, उनका कोई जिगर नहीं है, या उनके अपने कोई बच्चे नहीं है जो इस किस्म की वारदातें जो लोग कर रहे हैं। और मैं फिर हुक्मरानों से और हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, मुक़र्रिरीन से, सबसे ये दरख्वास्त करूँगी कि खुदा का वास्ता इस शहर को दपाई से बचाइए। ये माशी हब ज़रूर है, ये सबके रोज़गार का ज़रिया ज़रूर है। सब अपने गाँवों को छोड़कर, शहरों को छोड़कर कराची में आकर बसते ज़रूर हैं,
لیکن وہ کراچی کے ساتھ وفادار ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا. کراچی کا مال کھانے کے لیے سب کہتے ہیں کہ میرا کراچی اور ہمارا کراچی ہے، لیکن کراچی کی تباہی سے بچانے کے لیے اور کراچی کے حالات کو درست کرنے کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ میرا کراچی ہے یا ہمارا کراچی ہے. جن کی نسل در نسل چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں رہی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کراچی آتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے. کراچی اگر آپ کا ہے تو کراچی کی حفاظت اور کراچی کے انفراسٹرکچر کی حفاظت، کراچی کے لا اینڈ آرڈر کی حفاظت، کراچی کے مال و دولت کی حفاظت، کراچی کے لوگوں کی حفاظت بھی آپ ہی لوگوں کی ہے. تو یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کراچی کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. مانا ہم نے کہ ٹارگٹ کلنگز ختم ہو گئی ہیں، مانا ہم نے کہ بتہ پرچیاں ختم ہو چکے ہیں، مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ کراچی میں جو ہڑتال اور اس کا کلچر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین کلچر یہ شروع ہو چکا ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسی پر بھروسہ نہیں رہا. اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہو چکی ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون لوگ کہاں سے آ کر رہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور جس کی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ مخصوص آبادیاں ہر ایک کمیونٹی کے لیے ہوتی تھی، جہاں آ کر جس شہر سے جو لوگ آتے تھے زیادہ تر وہیں بستے تھے. اب تو کوئی تفریق ہی نہیں رہی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں رہا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پڑوس میں رہ کے آنے والا جو ہے کس شہر سے آیا ہے. تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. یہ کرمنلز لوگوں کو جتنی بڑی تعداد میں یہاں بلایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے یہ کرمنلز وارداتیں کرتے ہیں اور یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری جاہ پناہ موجود ہے. کراچی میں اس وقت کرائمز میں 1% بھی کراچی آئیڈ نہیں ہے. 99% دوسروں سے شہروں سے روزگار کے کمانے کے بہانے آنے والے لوگ شامل ہیں، جس کے لیے پولیس کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی سختی سے اسکروٹنی کی جائے. کراچی کے عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو چند روپوں کی خاطر جو ہے مکان کرائے پر نہ دیں جب تک اس شخص کا بیک گراؤنڈ نہ جانتے ہوں. کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں کرائے پہ مکان لیتے ہیں، مذموم عزائم کو کامیاب کرتے ہیں اور اس کے بعد فرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر تو کہیں اور ہوتا ہے. ان کا گھر یہاں نہیں ہے. یہاں کراچی والے جو رہتے ہیں نا ان کا گھر ہے اور ان کا درد ہے کراچی والوں کا. ان کے پاس کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے جانے کے لیے. ان کا جینا مرنا کراچی میں ہی ہے. اس لیے کراچی کو جو ہے محفوظ بنایا جائے، کراچی کے عوام کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ کیا جائے دوبارہ سے، جو شیک ہو چکا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. میں جب صبح دفتر کے لیے نکلتی ہوں تو میں 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہوں، کیونکہ میں خود اپنے گھر کے دروازے پہ متعدد بار لٹ چکی ہوں. گاڑی کا میرا واقعہ ہوا، میرے جاننے والا ہر شخص جو ہے وہ لٹ چکا ہے. اس شہر کراچی میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی نہیں لٹا، سب لٹ چکے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت وقت اور انتظامیہ کو اس شہر کی خوبصورتی کے برقرار رکھنے کے لیے اس شہر کے ایک پائیدار امن کی ضرورت ہے. کچی آبادیاں، کچی بستیاں، وہ علاقے جہاں لوگ آسانی سے آ کر سستے کرایوں پر گھر لے لیتے ہیں، وہاں پر ایک بڑی ضرورت ہے ایک سرچ آپریشن کی. اور جو پولیس کو چاہیے اور حکومت وقت کو چاہیے، میں وزیر داخلہ سے بھی درخواست کروں گی ضیاء صاحب سے کہ وہ اس طرح کے سرچ آپریشن پلان کریں، ان علاقوں میں سرچ آپریشن کریں جہاں اس قسم کے کرمنل مائنڈ لوگ جو ہے نا کرائم کر کے چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ اس وقت کراچی کے بچانے کے لیے، کراچی کے لوگوں کو بچانے کے لیے، کراچی کے عوام کو بچانے کے لیے، کراچی کے بچوں کو بچانے کے لیے، کراچی کے سرمایہ کو بچانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.